आगाज़ चैनल में मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। दोस्तों, साल है 1978। एक अमेरिकन स्कॉलर माइकल हार्ट एक किताब लिखता है जिसका टाइटल है दी 100। ये किताब वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला कर रख देती है। बेसिकली ये किताब बात करती है इस दुनिया के 100 बाअसर तरीन अफराद के बारे में। इसकी यूनिक बात यह है कि माइकल हार्ट था तो एक नॉन मुस्लिम, लेकिन इसके बावजूद उसने सबसे पहला नंबर, सबसे पहला रैंक दिया प्रॉफिट मोहम्मद को, यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस कड़ी से दोस्तों आज आगाज करते हैं अपने वर्ल्ड रिलीजन की इस सीरीज में एक और रिलीजन का, और इस मजहब का नाम है इस्लाम। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्हें मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो इस्लाम के सेंट्रल फिगर हैं, अथॉरिटी हैं। लिहाजा इस्लाम की कहानी का आगाज भी हम लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि कोई शरीयत थी, कोई इस्लामी तालीमात थी, कोई नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात थी, अरब के शहर मक्का में एक ऐसे शख्स की पैदाइश हुई जिसने अपने करैक्टर से, अपनी करेज से, अपनी विल पावर से और अपने प्रैक्टिकल अप्रोच से दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन शख्स का नाम था मोहम्मद। इस्लामी रिवायत के मुताबिक सन 582 में एक क्रिश्चियन दरवेश जिसका नाम बहरा था, उसने सीरिया यानी शाम के रेगिस्तान में एक 12 साला बच्चे को ऊंटों के कारवान के साथ चलते हुए देखा। वो दरवेश बच्चे से बात करते ही समझ गए कि ये कोई गैर मामूली बच्चा है जो यकीनन अजीम काम करेगा। उन्होंने उस बच्चे के जो वाली वारिस थे उनसे कहा कि आप लोगों ने इस बच्चे का खास ख्याल रखना है। इस दरवेश की बात बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि वो बच्चा दरअसल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो मुसलमानों के पैगंबर और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो जिस ज़माने में ज़िंदा थे वो ज़माना क्या था, उनकी शख्सियत की क्या स्ट्रेंथ थी और किस तरीके से उन्होंने बकरियां चराने वाले अरबी बद्दुओं को इकट्ठा किया, एक जमात बनाई और इस्लाम को स्टैब्लिश किया। प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश हुई 570 में इन द सिटी ऑफ मक्का। उनका ताल्लुक था बनु हाशिम के कुरैश कबीले से। उस जमाने में अरब की सरजमीन पर कबीले हुआ करते थे और लोगों की पहचान उनके कबीले से हुआ करती थी। प्रॉफिट मोहम्मद के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले ही हो गया था, और उनकी वालदा यानी कि हजरत आमना का इंतकाल हुआ जब वो 6 बरस के थे। इसके बाद उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की, लेकिन उनका भी इंतकाल हो गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 8 साल के थे। इसके बाद उनके चचा हजरत अबू तालिब ने उन्हें संभाला। उन्होंने अपने चचा के साथ ही तिजारत का आगाज किया। प्रॉफिट मोहम्मद अपने काम के इतने पक्के और खरे थे कि लोग उनके करैक्टर की मिसालें दिया करते थे। उनकी शख्सियत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो ये कि माँ बाप खोकर भी ही मूव्ड ऑन, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते गए। माँ बाप की कमी तो थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बचपन से ही तिजारत शुरू करके उन्होंने अपनी फाइनेंशियल वेलबींग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंसान को इंडिपेंडेंसी देती है ताकि वो अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस के पीछे भाग सके। तीसरी बात यह कि आपने अपनी बिजनेस डीलिंग्स में ऑनेस्टी से काम लिया। आपकी ऑनेस्टी ही आपकी गुडविल बढ़ाती है। और आखिरी बात ये, यू नीड टू वर्क ऑन योर करेक्टर। अरब के इलाके में प्रॉफिट मोहम्मद को लोग सादिक और अमीन कहा करते थे। सादिक का मतलब सच्चा, खरा और ऑनेस्ट, और अमीन वो शख्स होता है कि जिसके पास अगर आप अमानत रखवाएं तो वो ईमानदारी करे। इसी दौरान मक्का की एक बहुत ही दौलतमंद और कामयाब खातून जिनका नाम खदीजा था, उन्हें जब प्रॉफिट मोहम्मद की शोहरत के बारे में पता लगा तो उन्होंने हजूर पाक को अपने काम में हाथ बटाने को कहा। प्रॉफिट मोहम्मद कारोबार और तिजारत में तो अच्छे थे ही देखते उन्होंने तिजारत में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हों को प्रॉफिट दुगना करके दिया। उनके करैक्टर से मुतासिर होकर हजरत खदीजा ने उन्हें शादी का पैगाम भेजा, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हजरत खदीजा के इंतकाल तक प्रॉफिट मोहम्मद ने कोई और शादी नहीं की। इनफैक्ट इब्राहिम के अलावा जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बच्चे थे वो हजरत खदीजा से ही पैदा हुए। दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर इंटेलिजेंट शख्स की एक आदत होती है, वो तन्हाई में अपने साथ वक्त गुजारता है। उस वक्त में वो सोचता है, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है।
حضور پاک کی بھی ایسی ہی ایک عادت تھی، وہ اکثر اوقات تنہائی میں جبل النور جو کہ حجاز کے علاقے میں ایک پہاڑی ہے، اس غار میں وقت گزارا کرتے تھے۔ جب وہ 40 سال کے تھے اور ایک دن اسی غار میں سو رہے تھے تو اللہ کے ایک فرشتے نے آ کر انہیں نیند سے اٹھایا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے حضور پاک سے کہا اقرا، یعنی کہ پڑھو، اور یہیں سے پروفٹ محمد اللہ کے پیغمبر بنے۔ یہیں جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی طرف سے ان پر پہلی وحی نازل کی۔ یہی وحی قرآن کے چیپٹر 96 کی پہلی 5 ورسز بن گئی۔ Read in the name of your Lord who created man from clots of blood. Read your Lord is the most bountiful one, who by the pen taught man what he didn't know. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو منجمد خون سے۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو لکھنا سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کہ حضور پاک کے ساتھ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ گھبراہٹ میں گھر پہنچے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو الہامی کتابوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے سچ کہہ رہی ہو تو تمہارے شوہر کے پاس ایک عظیم میسج آیا ہے، جس طرح موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ جس طرح موسیٰ اپنی قوم کے لیے ایک نبی تھے، اسی طرح محمد اس قوم کے نبی ہیں۔ اسلامی اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ اگلے 2 سال میں تقریباً 10 کے قریب وحی حضور پاک پر نازل ہوئیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ریئلائز ہو گیا کہ اللہ ان سے کچھ بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ سال 613 میں جب پروفٹ محمد 43 سال کے تھے، اس وقت انہوں نے لوگوں کے ساتھ اپنی سوچ کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ میری ویڈیو کا وہ حصہ ہے جو آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اوقات اپنی انٹلیکچوئل لیزینس کی وجہ سے پوری بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پروفٹ محمد کو جب نبوت ملی اس کے بعد انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور دین ہمارے لیے لمیٹڈ ہے، نماز، روزہ اور ریچولز تک۔ یہ بات ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ پروفٹ محمد کی وہ کیا کمال کی ٹیچنگز تھیں، وہ کیا ریولیوشنری آئیڈیاز تھے جس نے لوگوں کے سوچنے کے زاویے کو بدل کر رکھ دیا۔ پروفٹ محمد ایک سوشل ریفارمر تھے اور ایک پریکٹیکل شخص تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ عرب سوسائٹی کو بدلنا شروع کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس معاشرے کو سمجھایا کہ کسی بھی سوسائٹی میں جسٹس یعنی انصاف کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے۔ انصاف نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے عرب سوسائٹی کو سمجھائی کہ آپ نے غربا اور مسکینوں کی کیئر کرنی ہے، وہ لوگ جو معاشرے میں ویک ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہیں سے دوستو سوشل ویلفیئر کے کانسیپٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، اسی ویڈیو کا باقی حصہ اسلام پارٹ 2 کے ٹائٹل سے ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، ملاحظہ کیجیے۔